Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusulullah Al-Juz'u Tsani, Durusulullah jilid yang kedua, karya Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah taala. Malam ini insyaallah taala kita akan menyelesaikan Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat, yaitu latihannya. Kita ingin selesaikan materi-materinya. Selepas ini insyaallah kita masuk Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Di pelajaran keempat kita merujuk dulu ya. Materinya tentang isnadul fi'lil madhi ila dhamairi. Ini materi kita di daras yang keempat. Akhi Ansar mungkin awalan dibaca. Isnadul fi'lil madi ilal domairi. Artinya apa isnad? Penyandaran fi'il madi kepada domir-domirnya. Nah, ada yang domir mustatir, ada juga yang Dan mutasil. muttasil. Dari fi'il madhi zahaba. Sahabat. Ya, akhi Ansar ya. Zahaba artinya apa dia? Dia laki-laki telah pergi. Mungkin laki-laki telah pergi. Zahaba. Fi'il madhi dia. Dia golongan fi'il madhi. Fi'il madi. Di sini mengandung domir mustatir, yaitu Takdiruhu wa. takdiruhu huwa. Dengan Abu Ali mungkin hadir. Hadir Ustaz. Nah, Ansar dibaca dulu kalimatnya. Al-imamu. Imamu sahaba ilal masjidi. Imam itu. Imam itu telah pergi ke masjid. Ini jumlah apa ini? Jumlah Ansar. ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Al-imamu sebagai Tada mubtada marfu'un. marfuun bidammah. Nah, khobarnya berupa fi'il madhi itu, ya kan? Fi'il madi. Zahaba fi'il Fi'il madi. Zahaba fi'il madhi wa fa'iluhu Wapa wafa'iluhu domirun mustatir takdiruhu wa. takdiruhu huwa. Wa jumlah fi'liyah ini zahaba. Zahaba disebut jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah zahaba sebagai Sabah sebagai khobar. khabar al-imam. Ya. Ini zahaba meskipun fi'il madhi dia sekaligus sebagai khabar. Fa'ilnya mustatir huwa. Nah. Akhi Abu Ali bertanya dengan Akhi Ansar ya. Abu Ali wahid. Fadal. Abu Ali bertanya. Man dhahaba ilal masjidi. Al-imamu Zahaba. Sambung. ilal masjidi. Bagus, lengkapi. Isnan. A ila suqi dhahaba. La, Akhi Ansar. la, La. la, Zahaba. Al-imamu sabah ilal masjidi. Nah, la zahaba ilal Ilal masjidi. masjid. A ilal matari dhahaba. La, sahabah ilal masjidi. Negatif. Aina dhahabal imamu. Sabal ilal masjidi. Nah, zahaba Ilal ilal masjidi. masjid. Gantian. Akhi Ansar wahid. Man sabah ilal masjidi.
Al-imamu dhahaba ilal masjidi. Dan Ila suki zahaba. La ila dhahaba ilal masjidi. bagus. Salasa. Ilal matori zahaba. La dhahaba ilal masjidi. Aina zahabal imamu. Dhahaba ilal masjidi. Nah, syukran Abu Ali. Jadi Abu Ali pada fi'il zahaba, fa'ilnya mustatir takdiruhu Huwa. huwa. Kembali ke sebelumnya al-imam, Nam. al-imamu. Syukran Abu Ali akhi Ansar. Barakallahu. Wafikum barakallah. Ya, akhi Akil, pilih yang Ustaz. tepat antara dua kurung, mana yang lebih tepat? Hamidun jahaba ilal baiti ustaji. Bagus. Ini ulangi huruf za-nya, ujung lidah gigit. Namsam. Hamidun zahaba ila baitil ustadi. Ustazi, ustazi. Ustadi. Isnan, Isnan Zainabu zahabat ila baitil ustazati. salasa. Salas. Ar-rijalu zahabu ilal masrifi. Mas Rifina. Mas. Ini mau apa ini? Oh jamaah. Jemaah. Arba'ah. Jahabna. Al-ummahatu jahabna ilal mustawsofi. Nun apa ini? Nun miswah Ustaz. Mustausaf. Mustaus. Mustausaf. Klinik. Klinik Ustaz. Rumah sakit. Rumah sakit bersalin apa? Enggak, kalau rumah sakit apa? Mustaspa. Mustasfa. Kalau al-mustausaf itu mustasfa saghir. Mustaspa. Mustasfa saghir. Rumah sakit kecil ya. Sakit Klinik. kecil klinik Ustaz. Klinik. Ini arba'ah. Khamsah. Khamsah ana jahabtu ila suki. Fa'ilnya ta. Tadi domir Ta domir mustatir Ustaz. mustatir tersembunyi. Dia nampak. Domir. Domir apa Mutasir Ustaz. Mutasir Ustaz. dia? Mustatir hanya huwa dan Hiya dan sa. Wa dan hiya. Sita. Sita antum jahabtum ilal maktabil baridi. Maktabil barid. Barid. Perpustakaan. Kantor pos. Kantor pos, pejabat pos. Zahabtum fa'ilnya ta. Mimnya alamatu. Alamatul jam. Alamatul Alamatul jam'i. Alamatul jam'i ya Ustaz. Ada jamak. Fa'ilnya ta ya saja ya. Nah, Ustaz. Sabah. Sab'ah anta jahabta ila gurfatil imami. Samaniyah. Samaniyah nahnu jahabna ilal masjidi. Tis'ah. Tis'ah anti jahabti ila baiti zamilati. Asyarah. Asaro antuna jahabtunna ilal maktabatil jadidati. Fa'ilnya ta. Zahabtunna fa'ilnya ta. Nunnya alamatu. Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Untuk mu'annas. Bisa ya. Akhir. Itu disebut istilahnya isnadul Isnadul fi'lil madi ila domairi. menyandarkan Menyandarkan Madi. fi'il madi ke domir-domirnya. Domirnya. Ada yang mustatir, wahya, dan Hiya dan huwa. kalau selainnya
muttasil. fasil, yaitu waw jamaah, nun niswah, kemudian tak dan na, itu muttasil ya, Tamsil. dari fi'il zahaba. Kalau zahaba fa'ilnya mustatir huwa. Ini mengandung huwa. Kalau hiya ada tak, Tanis. tanis dia bukan dhamir, huruf saja harfu ta'nis. Zahabat sekarang akhir bagus. Apa? Akhir Rizal ada Nah, Ustaz. dengan akhidinul, berdua akhidinul. Nah, Ustaz. Rizal bertanya, Aina Yasirun? Dhahaba ilal madrasati. Senan, Aina Zumala'u? Dhahabu ilal maktabi. ilal maktabati. Ilal maktabati. Salas, Aina al-mudiru wal mudarrisu wal talibu? Dhahabu ila ghurfatil imami. nah, arba'ah, Aina ummuka? Ina ummuka. Ummu. Dhahabat ilal mustashfal wiladati. khamsah, Aina al-imamu? Dhahaba ilal qaryati. sit, Aina Aisyatu? Dhahabat ilal jami'ati. sab'ah, Aina Aisyatu wa Khadijatu wa Maryamu? Dhahabna ilal hadiqati. thamaniyah, Aina talibatu? Dhahabna ilal mal'abi. tis'ah, Aina Usamatu? Dhahaba ilal mat'ami. asyarah, Aina al-muslimuna? Dhahabu ilal matori. gantian akhidinul, wahid, Nah, Ustaz. Aina Yasirun. Dhahaba ila madrasah. senan, Aina Zumala'u. Dhahabu ilal maktabati. salas, Aina al-mudiru wal mudarrisu wat talibu. Dhahabu ilal ghurfatil imami. arba'ah, Aina ummuka. Dhahabat ilal mustashfal wiladati. khamsah, Aina al-imamu. Dhahaba ilal ghurfati. sit, Aina Aisyatu. Dhahabat ilal jami'ati. sab'ah, Aina Aisyatu wa Khadijatu wa Maryamu. Dhahabna ilal hadiqati. thamaniyah, Aina talibatu. Dhahabna ilal mal'abi. tis'ah, Aina Usamatu. Dhahaba ilal mat'ami. asyarah, Aina al-muslimuna. Dhahabu ilal maqari. bagus Khirizal. Jadi disebut apa Khirizal? Isnadul Isnadul fi'il madi ilal domair. penyandaran fi'il madhi. Tentang penyandaran fi'il madi ke domir. Ada yang mustatir, ada yang Munfasil. Fasil. nggak ada. Muttasil. Hasil. Nah. Hinil ya. Nah, Ustaz. Syukran lakuma. Afwan. Wafik barakallahu. Abu Umar sekarang fi'ilnya kharaja. Ya, Kharaja juga fi'il apa ini? الماضي Ustaz. Madhi fa'ilnya dhamir mustatir. تقديره هو
واحد. حامد خرج من بيت الأستاذ. اثنان. آمنة خرجت من بيت الأستاذة. ثلاثة. الرجال خرجت bukan الرجال bukan خرجتم من المصر. bukan الرجال هم mereka. غائب. mereka غائب هم على واو. الرجال خرجوا من المصرف. kalau antum baru antum kharajatum. خرجتم. أربعة. الأمهات خرجنا من المستوصف. مستوصفي مستصفى شبير. مستصفى صغير. صغير. خمسة. أنا خرجت من السوق. أنتم ست. أنتم نعم. خرجتم من من مكتب البريد. ini baru antum kharajtum, ya نعم. kan? نعم. Kalau ar-rijal الرجال خرجوا. kharaju. Anta أنت خرجت من غرفة الإمام. nahnu نحن خرجنا من المسجد. anti أنت خرجت من بيت الزميلة. asyara. أنتن خرجتن من المكتبة الجديدة. ahsan. Barakallahu fiik Abu Umar. وفقرك الله. Akhiran li wahid. حامد خرج من بيت الأستاذ. Isnan. آمنة خرجت من بيت الأستاذات. Thalath. الرجال خرجوا من المصرف. Arba'ah. الأمهات خرجنا من المستوصف. Ana. أنا خرجت من السوق. Antum. أنتم خرجتم من مكتب البريد. Min maktabi. من مكتب البريد. Anta. أنت خرجت من غرفة الإمام. Nahnu. نحن خرجنا من المسجد. Anti. أنت خرجت من بيت زميلتي. Kemudian antunna. أنتن خرجتن من المكتبة الجديدة. Nah, ini dinamakan apa? Akhiran li isnadul إسناد الفعل الماضي إلى الضمير. penyandaran fi'il madhi kepada domir. dhamir. Ada yang mustatir, ada yang Muttasil. muttasil. Sekarang Kiramli. Afwan. Dan kita masih merujuk bentar ya. Kemudian akhi Fadil berikutnya kita belajar minggu lalu itu ma anna ma an-nafiyah. ma penafian ya. Nah, Ustaz. Ma an-nafiyah artinya tidak atau bukan. Contohnya ma indi kitabun. saya tidak mempunyai Saya tidak mempunyai buku. buku. Ini jawaban dari pertanyaan a'indaka kitabun? La. Ma indi kitabun. A'indaka qalamun? La ma indi qalamun. Disebut ma anna An-nafiyah. nafiyah, menafikan, kalimatnya negatif. Nah. Ada satu lagi ma al-istifham. Ma al-istifhamiyah. Ma pertanyaan saja. Ma pertanyaan. Ma hadza mas muka. Mas muka.
Nah, siapa nama? Nah, pembahasan kita sekarang atau Ma dari minggu lalu, nafiyah. ma'an nafiyah. Ini, ma'an nafiyah adalah Ma nafiyah adalah huruf yang menafikan fi'al madhi. menafikan, menegatifkan fi'il madhi. Ini, contohnya, Ma dhahaba. ma dhahaba dia Dia tidak tidak pergi. Ini jawaban dari azhaba Ma dhahaba. Hamidun. Ma dhahaba. La gitu loh. La La, ma dhahaba. la ma dhahaba. Contohnya ini. Fadil Naam. untuk jawaban negatif ya. Hmm. Adzahabta ila al-madrasati La ma dhahabtu ilal madrasati. adalah la di sini harfu apa? Harfu nida. La bukan harfu nida. Harfu jawab. Afwan. Jawab. Kan ada hamzah di awal. Naam. Harfu jawabin untuk negatif kan? Naam. Untuk positif. Naam. Nah, adzahabta ila al-jami'ati? La ma dhahabtu ilal jami'ati. Adzahabta ila Surabaya? La ma dhahabtu ila Surabaya. Adzahabta ila Malaysia? La ma dhahabtu ilal Malaysia. Nah, la harfu La harful jawab. ma Harfun nafi. harfu nafyin. Dhahaba fi'il Dhahaba fi'il madhi. wa ta' dhamir Wa ta damir muttasil. wa huwa fa'il. Wa huwa fa'il. Ila al-madrasah jar wa Ila madrasati jar wa majrur. untuk positif na'am dhahab. Naam. Saya Insyaallah Ustaz. Fadil barakallahu Fadil. Barakallah. Abu Ibrahim, ma apa ya Abu Ibrahim? Ma nafiyah. Nafiyah. Dia menafikan Naam, Ustaz. huruf yang menafikan Huruf yang menafikan fi'il madhi. fi'il madhi. Lepasnya fi'il madhi ya. Naam, Ustaz. Antahnya Abu Ibrahim. Ma dhahaba abi ila al-Hindi. Ayahku tidak pergi. Aku tidak pergi ke India. Ma harfu Ma harfu nida. bukan nida. Nafi. Nafi. Ma Nah, harfu nafi. Zahaba fi'il Dhahaba fi'il madhi. abi sebagai Abi sebagai fa'il. fa'il marfu' bi dhammah Marfu' bi dhammah. Muqaddam. muqaddarah. Muqaddarah. Kan bukan abuy, ya kan? Abuy. Oh, naam. Abu Ibrahim. Ma kharajal mudiru minal ghurfati. Kepala sekolah itu kepala sekolah itu tidak keluar dari ruangnya. Al-auladu ma dhahabu ila al-mal'abil yawma. Anak-anak itu tidak pergi ke lapangan bermain hari ini. Al-banatu ma dhahabna Al-banatu ma dhahabna ila al-baitil ammatil yawma. Anak-anak perempuan itu tidak pergi ke rumah
bibinya hari ini. Ma raja'a, Ma raja'a tabibul amsi. dokter itu. Dokter itu tidak kembali kemarin. Belum, tidak kembali. Ma, Ma dhahabtu ilal mat'amil yawma. Saya tidak saya pergi ke restoran hari ini. baca ulang tanpa diartikan. Abu Ibrahim, Nah, Ma dhahaba abi ilal hindi. ما خرج المدير من غرفته أو أولاد ما ذهبوا إلى الملعب اليوم البنات ما ذهبنا إلى بيت عمة اليوم ما رجع الطبيب أمس ما ذهبت إلى المطعم اليوم. nah, bagus Abu Ibrahim. Kita ulang ya, ma-nya disebut di sini. Ma anna, ما النافية dia menafikan. menafikan fi'il madhi setelahnya. Syukran Abu Afwan. Ibrahim. Afwan. Minggu lalu kita juga selesai latihan tentang li'anna, gabungan dari li plus anna harfun nasabnya. Akhi Rustam, mungkin Nah, Ustaz. Li'anna. artinya apa dia? Oleh karena itu. Oleh karena itu. Karena itu. Sebab itu ya. Nah, Sebab itu dia. Susunan dari apa dia? li dan anna. Li harfu jarrin. Zaid Zaid. anna harfu nasbin. Nasab. Itu aslinya. Jadi harfu jar, anna harfu nasab. Huruf yang menasabkan Huruf yang menasabkan isimnya isimnya, dan merofakkan khabarnya. kabarnya. Dia berfungsi sebagai alasan. Menerangkan sebab ya. Contohnya Akhi Rustam, ma katabtu darsa li'anna al-qalama maksurun. Saya tidak menulis pelajaran oleh sebab itu karena pena saya patah. karena pena tersebut. Karena pena itu patah. Nah, pena itu patah. Alasan dia tidak menulis kan? Ma dhahabtu ilal madrasati li'anna al-mudarrisata maridatun. Saya tidak Saya berangkat. tidak pergi ke sekolah karena guru itu sakit. Nah, itu alasannya dia tidak berangkat ke sekolah. Ma kharajtu minal baiti ini li'anna al-jawwa harun. Saya Saya tidak keluar dari rumah karena cuaca panas. Harun alasannya itu. Ama, nah di sini ada hamzah tuh. Khirustam. Hamzah apa ini? Hamzah istifham. Nah, perhatikan ya. Hamzah istifham. Sering kita temui ya. Hamzah istifham setelahnya ma apa itu? Manafi ya. Ini pertanyaan istifhamul manfi istilahnya. Baik-baik tuh. Ada hamzah istifham. Ini sering kita temui nih, hamzah istifham satu huruf. Artinya apa nih hamzah di sini? Apakah? Nah gitu. Meminta kepastian apakah. Plus ma. Ya. Plus ma tadi nih. Bentar. Tuh. Plus ma kan. Kita tulis ya. Hamzah istifham zaid ma. Nafi. Jadi penafian istifham manfi. Ama zahaba artinya apa? Ama zahaba. Tidakkah dia pergi? Nah, tidakkah dia pergi? Atau apakah dia tidak pergi? Untuk jawaban negatifnya pakai La. Na'am.
Naam. Na'am. Ini sebentar ya. Na'am di akhir. Naam. Makanya nih, makanya na'am. Jika Anda menjawab pertanyaan negatif tuh, pertanyaan negatif artinya al-istifhamul manfi kan, Naam. dengan kata iya na'am, maka Anda membenarkan negatif pada pertanyaan tersebut. Ya. Menetapkan negatifnya. Kalau jawabannya na'am ya, Ya. jawabannya pakai na'am karena soalnya soal manfi. Oh. Maka Anda membenarkan negatifnya. Betul gitu lah. Ini akhir step kita. Ama katabti. Ama katabti darsa ya Aisyah tuh. Artinya apa tuh? Tidakkah Apakah kamu tidak? apakah kamu tidak menulis pelajaran wahai Aisyah? Nah, ini pertanyaan apa namanya? Al-istifham Al-istifham manfi. manfi. Ada hamzah plus manafiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, jawabannya negatif. Menetapkan negatifnya. Naam. Naam ma katabtuhu. Anna al-qalama maksurun. Iya, saya. Ya, saya tidak menulis pelajaran karena pena patah. Nah, jadi menetapkan negatifnya kan? Nah, Membenarkan negatifnya. Betul, iya betul, saya tidak menulis karena penanya patah. Kalau jawabannya positif pakai bala. bala. Lanjutannya apa? Bala Katabtuhu. Nah, udah. Bala katabtuhu. Tentu saja Saya menulisnya. saya menulisnya. Jadi bala untuk menggugurkan Nafin. nafinya. Naam untuk membenarkan Nafin. nafinya. Kristan. Ingat ya? Bisa ya? Pahami ya? Kristan. Kapan pakai bala sebagai positif membenarkan nafi? jawaban positif dari nafi. Namanya istifham manfi, al-istifhamul manfi. Pakai bala kita. Ini pakai bala untuk jawaban positif. Bala. Katabtuhu, tentu saja saya menulisnya. Kamu tidak ke masjid? Tentu Bala. ke masjid. Saya ke masjid. Ya kan? Kayak bahasa kita kan? Ya. Enggak ke masjid. Tentu dong ke masjid. Ya kan? Kalau negatif, iya saya enggak ke masjid. Naam. Ma. Ya, naam. Naam. Tolong ya. Katabati ad-darsa. Ama katabti darsa ya Aisyah tu. Naam. Katabtuhu li'anna al-qalama maksurun. Ini membenarkan negatifnya kan? Naam. Kalau positifnya bala katabtuhu. Katabtuhu. Tentu saja saya telah menulisnya. Ya kan? Lagi tuh. Ama dhahabta ilal madrasatil yawma ya waladu? Ya waladu? Apakah kamu tidak? Apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini, wahai laki-laki? Nah, itu ada penafian. Istifhamul manfi. Jawaban negatif. Naam, ma dhahabtu ilal madrasatil yawma ilal madrasatil yawma. Li'anna mudarrisa. Li'anna al-mudarrisa maridun. Iya, saya tidak. Ya, saya tidak pergi ke sekolah karena guru sakit. Ini jawaban negatif kan? Nah. Membenarkan negatifnya. Kalau jawabannya
positif. بلى ذهبت Nah, إلى bala dhahabtu ilal المدرسة اليوم. bala dhahabtu ilal madrasatil yaum. Bisa dikuasai ya. bisa Ustaz. Akhir Rustam. Barakallahu fi akhir Rustam. Fikir. Abu Adam, berikutnya latihan terakhir Nah, Ustaz. al-istifhamu. Al-istifhamu al-manfiyu. Artinya apa? Lalu Al-istifhamu. Pertanyaan penafian, Ustaz. Penafian. Ini telah kita pelajari di daras Di daras ke-3, Ustaz ya? 3 tuh. Lalu pelajarannya Iya, nah. ada Nah, yang 3, Ustaz ya. ini kan? Udah kan? Ketika jawabannya kita pakai positif, Bala. pakai bala. Ya, jawabannya positif ya. Positif, nah. Bala. Dari pertanyaan model al-istifhamu Al-manfiyu. anfiyu. Terdiri dari hamzatul istifham Dan nafi. Ma. menjadi Alaisa. Nama Ustaz. alaisa. Pernah ini kan? Nah, Ustaz. Alaisa kadzalik artinya apa? Bukankah demikian? Bukankah demikian? Alaisa kadzalik. Jawaban positifnya Bala. bala, tentu saja. Itu saja. Jadi bala untuk menggugurkan Penafian. penafian, membatalkan penafian. Jadi jadi positif ya kan? Nah, Ustaz. Jawaban positif dia. Nah. Bala Negatifnya Naam. Naam, betul. Naam. Contohnya Anda tanya ke Abu Adam, anta minal hindi alaysa kadzalik? Bala, ana naam. Pakai bala di layar aja nggak apa? Bala, ana minal hindi. Gitu. Anta min Indonesia alaysa kadzalik? Bala, ana min Indonesia. Anta muslimun alaysa kadzalik? Bala, ana muslimun. Anta fil baiti alaysa kadzalik? Bala, ana fil baiti. Itu jawaban positif. Naam, Ustaz. Dari pertanyaan penafian. Negatifnya ini. Naam, lastu. Lastu minal hindi. Iya, saya bukan. Saya bukan dari India. Misal tanya Abu Adam, anta min Malaysia alaysa kadzalik? Naam, lastu min Malaysia. Anta muhandisun alaysa kadzalik? Naam, lastu muhandisun. Kalau lastu biasanya pakai apa tuh? Lastu muhandisan. Muhandisan mansub atau pakai harful jar? Lastu bi muhandisin. Ya, pakai huruf jar tambahan kan? Naam. Lastu bi muhandisin. Lastu bi muhandisin. Untuk tambahan lebih kuat ya. Nah, Ustaz. Lastu bi muhandisin. Tambahan baknya zaidah. Zaidah. Tambahannya. Lastu bi muhandisin. Lastu bi tabibin. Lastu bi tabibin. Kebakaran biasanya kan? Nah, Ustaz. Anta tabibun alaysa kadzalik? Naam, lastu bi tabibin. Anta mudirun alaysa kadzalik? Naam, lastu bi mudirin. Bi mudirin. Jawaban negatif pakai naam plus lastu. Kalau positif bala tadi. Bala, naam, Ustaz. Anta rajulun alaysa kadzalik? Naam, bala. Ana rajulun. Bala ana rajulun.
Itu model al-istifhamu Al-manfiyu, Ustaz. manfiyu. Hamzah Eh, plus plus pen, penafian, Ustaz. Huruf nafi, Ustaz. nafian. Hmm. Syukran. Kalau na'am, ma, kemarin kan belajar juga, Ustaz. Selain bala, kalau untuk yang artinya na'am, ma gitu. Ma, dhahabtu ila masjidi. Nah, sekarang modelnya penafiannya bukan laisa. Karena penafian banyak ya. Na'am, Ustaz. Karena penafiannya pakai ma nafiyah. Ini hamzah plus ma nafiyah. Na'am. Ama dhahaba. Na'am. Apakah dia tidak pergi? Na'am. Seperti ini, Abu Adam. Na'am, Anak Ustaz. tanya ke antum ya. Na'am, Ustaz. Ama dhahabta ilal masjidil yawma. Na'am, ma dhahabtu ila al-masjidi yawma. Kalau positif, oke. Bala dhahabtu ila masjidil yawma. Nah, bala dhahabtu. Positif Tergantung, dulu ya. tergantung huruf nafinya, Ustaz ya. Nah, lihat ada nggak penafiannya? Na'am, Ustaz. Penafian bisa ma, bisa lai, Bisa laisa. laisa. Contoh ya, jawab, Abu Adam. Na'am. Ama dhahabta ilal jami'ati. Na'am. Bala dhahabtu ila al-jami'ati. Nah, pakai bala dulu positif. Na'am. Jadi kapan kita menggunakan jawaban bala ini? Ketika digunakan bila ada pertanyaan negatif, Ustaz. Dia jawaban positif ya. Ya, digunakan untuk membatalkan nafianya. Dan bala di sini disebut harfu sama dengan sebelumnya. Harfu wajib, Ustaz. jawab. Jawab. Harfu jawab. Harfu jawab. Harfu jawabin. Na'am, Ustaz. Na'am harfu jawab. Tapi jawab dari soal penafian. Na'am, Ustaz. Syukran, Bu Adam. Syukran, Ustaz. Akhi Ibnu Rizali. Baik. Ama dhahabta ila suqil yawma. Positif. Bala dhahabtu ila suqil yawma. Negatif. Na'am. Ma dhahabtu ila suqil yawma. Na'am plus ma selepasnya. Ama dhahabta ila Surabaya al-yawma. Positif. Bala dhahabtu ila Surabaya. Negatif. Na'am. Ma dhahabtu ila Surabaya. Nah, gitu. Dari Zali. Syukran. Barakallahu fiik. Akhi Ansar. Ama dhahabta ila Makkah al-yawma. Bala dhahabtu ila al-Makkah al-yawm. Ila al-Makkah al-yawm. Ila Makkah. Ila al-Makkah yawma. Negatif. Na'am. Ma dhahabtu ila al-Makkah al-yawma. Ama dhahabta ila dukani al-yawma. Bala dhahabtu ila al-dukani al-yawma. Negatif. Na'am. Ma dhahabtu ila al-dukani al-yawma. Akhi Ansar, kapan kita gunakan bala ini? Bala ketika ada hamzah istifham sama ma, Ustaz. Sama penafian ya. Penafian. Sebagai jawaban apa dia? Kalau bala sebagai jawaban ini, Ustaz, untuk menggugurkan penafian. Menggugurkan penafian. Ini jawabannya positif. Positif. Ya. Jawabannya positif nih. Ama tuh tidakkah? Negatif kan? Ya, Ustaz.
Bala tentu positif. Jadi jawaban positif. Ama raja'ta ilal bait? Bala. Bala. Raja'tu. Raja'tu ilal baiti. Nah, positif. Membatalkan Membatalkan penafian penafian. negatifnya kan. Answer. Yes. Bisa ya. Insyaallah. Barakallahu fiik akhi Ansar. Abu Uwais. Contoh ya. Ama zahabta ilal madrasatil yawma? Bala ja'abtu ilal madrasati yauma. Negatif. Naam, ma ja'abtu ilal madrasati yauma. Nah, bagus. Ama zahabta ilal mal'abil yawma? Bala ja'abtu ilal mahadi yauma. Negatif. Naam, ma ja'abtu ilal ma jadi yauma. Naam. Naam, ma zahabtu Naam, ma ja'abtu ila apa tadi? ilal mal'abi. Ilal ma'abi yauma ya lapangannya. Anta min Malaysia. Anta min Indonesia. Alaysa kadzalik? Bala ja'abtu Bukan. Anta min Indonesia. Alaysa kadzalik? Bala Ana min Indonesia. Gitu. Anta min Malaysia. Anta min Malaysia. Alaysa kadzalik? Naam, ma Lastu. lastu ya. Ma lastu. Bukan ma lagi. Naam lastu gitu. Naam lastu. Min. Ana min Malaysia. Jangan pakai ana-ana. Lastu Naam Malaysia. lastu min. Lastu min Malaysia. Ana sudah mencakup dita lastu. Oh ya, betul ya. Ini ada di dars 3. Ulangi ya. Pelajaran ketiga tuh. Katanya kan. Lalu pelajarannya pada pelajaran ketiga ulangilah. Semoga Allah menjagamu. Syukran. Mantap. Akhi Abu Uwais. Mantap. Akhi Rizal. Akhi Rizal ada? Nah, Ustaz. Siap pertanyaannya dengan jawaban positif ya. Nah, Ustaz. Ama zahabta ila suqil yawma? Yang positif nih Ustaz. Positif urutannya positif dulu. Bala zahabtu ilal baiti ya. Kalau Baiti ilal baiti yaumi. Kalau bicara tadi ini lupa kan? Benerin aja. Ama zahabta ila suqil yawma? Jawabannya Bala. Bala. Zahabtu ilal suqi Enggak. al yaum. Itu jawabannya. Bukan seperti itu. Bala zahabtu Ana lupa tadi. Cobalah. Banyakkan. Azhabta ila suqi? Bala zahabtu ila suqi. Nah gitu. Seperti al-yawm, ya kan? Azhabta ila Solo? Lastu. Nah, bukan Lastu lastu. ma. Bukan lastu. Ini aja. Pertanyaannya bukan alaysa, enggak ada alaysa. Emang ada alaysa? Enggak ada, Ustaz.
Nggak ada. Kenapa jawabannya lastu, lastu, lastu? Ini aja tadi. Ama zahabta ila Surabaya. Bala, Positif. zahabtu ila Naam, zahabtu Bukan. ila Surabaya. Akhi Rizal. Naam Ustaz. Ini akhi Rizal. Kapan kita pakai bala ini? Kita gunakan bala kapan? Eh, ketika Amsa dan Manafi Ustaz. Untuk jawaban positif atau negatif? Positif Ustaz. Positif. Ama zahabta ila suqi. Bala, zahabtu ila Terus? suki. Nah, lengkapi. Ama zahabta ila Surabaya. Bala, zahabtu ila Surabaya. Nah, gitu. Kalau jawabannya negatif, naam, ma. Naam, Naam, ma zahabtu ila Surabaya. Nah, gitu. Naam, ma zahabtu ila Surabaya. Masih akhir Rizal. Jawab negatif ya. Azahabta ila Bali. Negatif. Naam, ma zahabta ila Bali. Naam, ma zahabtu ila Bali. Azahabta ila Ambon. Naam, ma zahabtu ila Ambon. Gitu. Syukran. Rizal. Barakallah Rizal. Akhi Akil. Hadir. Hadir Ustaz. Ama zahabta ila Papua. Positif. Bala. Zahabtu ila Papua. Papua. Azahabta ila Madura. Bala. Zahabtu ila Madura. Karena negatif. Ama zahabta ila Bogor. Naam. Ma zahabtu ila Bogor. Negatif lagi. Ama zahabta ila Tangerang. Naam. Ma zahabtu ila Tangerang. Kapan kita gunakan bala? Akhi Akil. Ketika ada hamzah istifham dan manafi. Qala istifhamul Manfi. sebagai jawaban. Jawaban positif. Anta min Bekasi. Alaysa kadzalik? Bala. Ana min Bekasi. Anta muslimun salihun. Alaysa kadzalik? Bala. Ana muslimun solihun. Nah, gitu. Ya kan? Tentu saja. Bala. Kalau negatif, na'am. Lastu kalau itu ya. Na'am, lastu. Anta tabibun. Alaysa kadzalik? Naam. Lastu tobibun. Bitobibun. Bitobibin. Na'am. Lastu bitabibin. Anta muhandisun. Alaysa kadzalik? Naam. Lastu bitobibin. Bimuhandisin. Lastu bi biasa kan ya? Naam Ustaz. Lastu bi. Garis kedua ini kalau nggak salah ya. Baik. Syukran. Apa Ustaz? Jadi ilmu itu berantai dia. Menyambung dengan materi sebelumnya kan? Kalau kita nggak merujuk lupa. Akhi Akil. Syukran Akhi Akil. Apa Ustaz? Abu Umar. Positif. Ya, Ustaz.
Ama zahabta ila Kalimantan? Bala. Dhahabtu ila Kalimantan. Nah. Ama zahabta ila Filastin? Bala. Dhahabtu ila Filistin. Nah, insyaallah. Insyaallah. Sekarang negatif. Ama zahabta ila Jakarta? Na'am. Lastu. Bukan Ya, lastu. apa? Na'am. Dhahabtu. Na'am ma nafi. Na'am. Ma dhahabtu ila Jakarta. Nah, na'am ma lepasnya. Untuk jawaban negatif Bu Umar. Na'am. Ustaz. Na'am ma. Dhahabtu. Na'am lepasnya nafi ya kan? Negatif. Ya. Na'am ma. Ama zahabta ila Misra? Na'am. Ma dhahabtu ila Misra. Anta rajulun salihun. Alaysa kadzalik? Bala. Ana rajulun salihun. Anta muslimun Bala. salihun. Anta Ana muslimun muslimun. salihun. Alaysa kadzalik? Bala. Ana muslimun salihun. Sekarang negatif. Anta min Amrika. Alaysa kadzalik? Na'am. Lastu min Amerika. Lastu min. Saya bukan dari Amerika. Anta min Faransa. Alaysa kadzalik? Na'am. Lastu min Faransa. Anta tabibun. Alaysa kadzalik? Na'am. Lastu bitabibin. Boleh ya, Bu Umar? Ini disebut al-istifhamu Al-istifhamul manfi. fi, soalan negatif tersusun dari hamzatul istifham plus nafi. Nafinya boleh laisa, boleh ma, ya kan? Na'am, Ustaz. Syukur, boleh paham ini? Insyaallah. Insyaallah ya. Barakallahu fiik. Hafid. Umar, Abu Ibrahim, jawaban positif. Naam, Ustaz. Oke, ma. Ama zahabta ila Bandung? Bala, dhahabtu ila Bandung. Positif masih. Ama zahabta ila Yogyakarta? Bala, dhahabtu ila Yogyakarta. Negatif. Ama zahabta ila Depok? Naam, ma dhahabtu ila Depok. Ama zahabta ila Yaman? Naam, ma dhahabtu ila Yaman. Anta rajulun sunniyun. Alaysa kadzalik? Bala, ana rajulun sunniyun. Bala, ana rajulun sunniyun. Anta muslimun salihun. Alaysa kadzalik? Bala, ana muslimun salihun. Anta min Malaysia. Negatif. Anta min Malaysia. Alaysa kadzalik? Naam, lastu min Malaysia. Negatif. Naam, lastu. Anta tabibun. Alaysa kadzalik? Naam, lastu bitabibin. Ini namanya model istifham apa, Ibrahim? Al-istifhamu manfiyu. Manfiyu.
penafian. Dipelajari dari sini. Tapi kalau tanpa penafian biasa aja ya. Kalau نعم tanpa Ustaz. penafian normal saja. Adzahabta ilal madrasati. Itu نعم jawaban ذهبت. negatif. Kalau positif na'am zahabtu. Negatif la zahabtu. نعم Tadi kan ini ada نعم penafian Ustaz. nggak? Adzahabta. ذهبت ada Ustaz. Ada penafian tidak? Ada nggak penafian? Oh, Emang tidak ada ada? Ustaz. Tidak ada Nggak Ustaz. ada. Nggak ada mana, ya kan? Nah, Tidak ada laisa, tidak ada manafia. Jawabannya positif na'am, negatif la. نعم Ustaz. Adzahabta ila suq, نعم ذهبت إلى السوق. negatif la. لا ما ذهبت إلى السوق. Nah, bisa dipahami Abu إن Ibrahim. شاء الله Ustaz. إن شاء الله bisa Ustaz. Barakallahu fiik, Ibrahim. أفيك بارك الله Ustaz. Akhiram li. Akhiram li. Naam Ustaz. Jawaban positif ya. Naam. Ama zahabta ila Jakarta. Bala zahabtu ila Jakarta. Ama zahabta ila Jawa. Bala zahabtu ila Jawa. Sekarang negatif. Negatif. Ama zahabta ila Amerika. Naam ma zahabtu ila Amerika. Ama zahabta ila Hindi. Naam ma zahabtu ila Hindi. Boleh ya Ramli? Insyaallah Ustaz. Bila kita gunakan bala ini? Bala. Jawab positif. Positif. Anta min Kamboja. Alaysa kadzalik? Lastu min Kamboja. Berarti jawabannya apa? Kalau positif? Bala. Bala. Ana min Kamboja. Anta fil baiti. Alaysa kadzalik? Bala. Ana fil baiti. Anta tabibun. Negatif. Anta tabibun. Alaysa kadzalika? Lastu bi tabibin. Naam. Oh, naam. Lastu bi tabibin. Anta min Indonesia. Alaysa kadzalik? Naam. Lastu min Indonesia. Boleh? Khiram li? Insyaallah Ustaz. Allah ya. Akhidinul. Naam Ustaz. Ama zahabta ila Jakarta? Bala dhahabtu ila Jakarta. Negatif. Naam. Naam ma dhahabtu ila Jakarta. Anta min Indonesia. Alaysa kadzalik? Bala dhahabtu min Indonesia. Anta min Indonesia. Alaysa kadzalik? Anta min Indonesia. Alaysa kadzalik? Bala ana min Indonesia. Bala. Anta min Malaysia. Alaysa kadzalik? Bala ana min Malaysia. Kalau negatif, anta min Malaysia. Alaysa kadzalik? Naam lastu min Malaysia. Lastu. Naam.
Anta tabibun alaysa kadzalik? Bala lastu bitabibin. Jawabannya negatif. Naam lastu bitabibin. Nah, pakai naam. Naam lastu bitabib. Naam lastu bitabibin. Anta mudirun alaysa kadzalik? Naam lastu bimudirin. Syukran. Afwan. Oke. Untuk Hidinul. Abu Ali, Hadir Ustaz. baca petunjuknya ya. Latihan terakhir, Iqra'il. Iqra'il misala thumma ajib anil as'ilatil atiyati bi na'am au bala. Baca contoh. Adzahabta Ulangi, artikan dulu ya. Naam Ustaz. Bacalah bacalah contoh di bawah ini, kemudian jawab pertanyaannya berikut ini. Pertanyaan berikut ini dengan jawaban naam atau bala. Kapan kita gunakan bala? Ketika ada pertanyaan. Pertanyaan al-istifhamul manfiu dengan jawaban positif. Nah, kapan kita gunakan na'am? Pertanyaan al-istifhamul manfiu dengan jawaban negatif. Atau ketika pertanyaannya tanpa ada penafian. Berarti jawabannya positif. Na'am. Na'am Ustaz. Dua-duanya positif ya. Na'am Ustaz. Contoh yang pertama, Adzahabta ilal madrasati amsi. Ini ada penafian tidak? Tidak ada Ustaz. Nah, berarti jawaban positifnya Na'am, dhahabtu. Iya, saya pergi. Iya, saya pergi. Positif jawabannya kan? Positif. Sekarang ada penafian. Ama dhahabta ilal madrasati amsi. Apakah kamu tidak? Apakah kamu tidak pergi ke sekolah kemarin? Ini ada penafian tidak? Ada nggak penafian soalnya? Ada penafian Ustaz. Afwan, putus-putus. Jawaban positifnya? Bala dhahabtu. Bala dhahabtu. Dia untuk menggugurkan penafiannya kan? Nah, Ustaz. Untuk membatalkannya. Dengan Akhirustam mungkin. Akhirustam jawab. Naam. Abu Ali, Wahid. Abu Ali ada? Ada Ustaz. Putus-putus. Wahid. Saya baca Ustaz ya. Baca. Pertanyaannya. Araja'a abuka minas suqi? Naam, raja'a abi minas suqi. Nah. Isnan. Ama raja'a abuka minas suqi? Bala, abi raja'a minas suqi. Apakah abi? Bala. Bala. Raja'a abi di belakang. Raja'a abi minas suqi. Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya dulu ya. Naam. Alasah. Adzahabta Laila ilal bukan zahabta. Laila kan muannas. Adzahabta Laila hiya dia. Zahabti anti.
Adzahabti Laila ilal jami'ati? Abu Ali, kalau zahabti anti. Laila mu'annas, nama perempuan. Hiya berarti. Adzahabat Laila ilal jami'ati? Sah. نعم ذهبت إلى الجامعة. Arba'ah. Ama dhahaba akhuka ila riyadi? بلى ذهب أخي إلى الرياض. Bagus. Gantian akhir Rustam. Wahid. رجع أبوك من السوق؟ Naam. Raja'a abi minas suqi. Hanan. أما رجع أبوك من السوق؟ Bala. Raja'a abi minas suqi. Salasa. أذهبت ليلى إلى الجامعة؟ Naam. Dhahabat Laila ilal jami'ati. Nah, bagus. أما ذهب أخوك إلى الرياض؟ Bala. Dhahaba akhi ila riyadi. Nah, bagus Abu Ali, Masya Allah. Si Rustam bisa ya, praktekkan ini ya, jangan lupa ya. Ustaz. Ya, selesai itu kan, si Rustam, daras 4 kan? Nah. Berikutnya daras Khamis kan? Selesai. Alhamdulillah. Syukuran, barakallahu fikum, akhir Rustam. Abu Ali. Wafik barakallah. Akhim Nur Rizali dengan Abu Adam mungkin? Nur Rizali bertanya, Abu Adam jawab ya. Anda yang bertanya saya. Tunggu Abu Adam ada nggak ya? Naam, Ustaz. Sepertinya. Fadal Abu Adam jawab. Araja'a abuka minas suqi? Naam. Raja'a abi minas suqi. Nah, jawabannya positif ya. Naam, Ustaz. Semua. Senin. Amma raja'a abuka minas suqi? Bala. Raja'a abi minas suqi. Alasa. Adzahabat Laila ilal jami'ati? Naam. Dhahabat Laila ilal jami'ati. Amma dhahaba akhuka ila riyadi? Bala. Dhahaba akhi ila riyadi. Bala. Abu Adam yang Naam, bertanya sekarang. Naam, Ustaz. Akhim Nur Rizali. Ya. Tadi jawabannya positif. Tadi jawaban positif semua ya. Aha. Sekarang jawab dengan negatif. Ustaz. Araja'a abuka minas suqi? Naam. Ma raja'a abi minas suqi? Kan. Nur Rizali ada penafian tidak? Ada, Ustaz. Ada Naam. penafian. Enggak, nomor 1 ada penafian tidak? Pertanyaannya. Oh, ini istifham ya, Ustaz ya? Maksudnya Berarti Ustaz, la. ada penafian tidak? Di sini pertanyaan nggak ada sih, Ustaz. Ini cuma bertanya. Iya, berarti jawaban negatifnya apa? La. La, jangan na'am. Ulangi Ya, Abu Adam. Ya, Raja'a abuka minas suqi? La. Ma raja'a abi minas suqi? Senan. Ama raja'a abuka minas suqi? Nah. Ma raja'a abi minas suqi? Salasa. Adzahabat Laila ilal jami'ati? La. Ma dhahabat Laila ilal jami'ati? Arba'ah. Ama dhahaba akhuka ila riyadi? Naam. Ma dhahaba akhi ila riyadi? Ahsanta. Rizali. Syukran. Bu Adam. Akhi Fadil, ada Akhi Fadil. Nah, Ustaz. Bertanya dengan Abu Umar. Abu Umar jawab. Araja'a abuka minas suqi?
Positif Abu Umar. نعم رجع أبي من السوق. Senan. أما رجع أبوك من السوق؟ بلى رجع أبي من السوق. Thalatha. ذهبت ليلى إلى الجامعة؟ نعم ذهبت ليلى إلى الجامعة. Naam. أما ذهب أخوك إلى الرياض؟ بلى ذهب أخي إلى الرياض. Abu Umar bertanya sekarang. إلى الرياض إلى إلى الرياض. نعم. Riyadi betul. Akhi Fadil negatif jawabannya. Nah, Ustaz. أرجع Wahid. yang nomor satu ya. Wahid. أرجع أبوك من السوق؟ لا رجع أبي من السوق. La ma. لا ما رجع أبي من السوق. La harfu jawab manafiyah. نعم Ustaz. Senan. أما رجع أبوك من السوق؟ نعم ما رجع أبي من السوق. Thalatha. أذهبت ليلى إلى الجامعة؟ لا ما ذهبت ليلى إلى الجامعة. Arba'ah. أما ذهب أخوك إلى الرياض؟ نعم ما ذهب أخي إلى الرياض. Bisa ya. إن Ya شاء الله. Fadil Abu Umar. Barak fikum. Sekarang Akhi Ansar dengan Abu Ibrahim. Naam, Ustaz. Ya. Akhi Ansar bertanya, Abu Ibrahim positif jawabannya. Ya, Abu Yasub. Ulangi. Akhi Ansar ulangi. Ya, Abu Yasub. نعم رجع أبي من السوق. Dan Akhi Ansar nomor 2. Amma roja'a abuka minas suki. Abu Ibrahim. بلى رجع أبي من السوق. Thalatha. Ulangi. Adhahabat Laila ila al-jami'ati. نعم ذهبت ليلى إلى الجامعة. Arba'ah. Ma zahaba abuka. بلى ذهب أخي إلى الرياض. Nah, Abu Ibrahim bertanya, Akhi Ansar coba jawab negatif ya. أرجع أبوك من السوق؟ Adi minas suki. Senan. أما رجع أبوك من السوق؟ Ya, roja'a minas suki. Thalatha. أذهبت ليلى إلى الجامعة؟ La, ma zahabat Laila ila al-jami'ati. Arba'ah. أما ذهب أخوك إلى الرياض؟ Ya, Naam. Ma dhahaba. Syukran Akhi Ansar. Jaringannya nggak lancar. Abu Ibrahim barak ya. بارك الله فيك. Akhi Akil dengan Ustaz. Akhi Ramli ada. Naam Ustaz. Ya, Akil bertanya, Akhi Ramli positif ya. Ustaz. Wahid. Wahid. Arja abuka minas suki? Naam roja'a abi minas suki. Senan. Ama raja'a abuka minas suki? Bala
raja'a abi minas suki. Salas. Ajhabta Laila ilal jami'ati? Bukan anta, bukan zahabta. Ajhabat Laila ilal jami'ati? Naam, zahabat Laila ilal jami'at. Arba'ah. Ama jahaba ahuka ilal riyadi? Bala zahaba aki ila riyadi. Nah, Akhi Ramli bertanya, Akhi Akil jawabannya negatif. Ustaz. Wahid. Araja'a abuka minas suki. La. Ma roja'a abi minas suki. Senan. Ama raja'a abuka minas suki. Bala. Ma Negatif. Oh, negatif ya. Naam. Ma roja'a abi minas suki. Salas. Azhabat Laila ilal jami'ati. La. Ma jahabat Laila ilal jami'ati. Arba'ah. Ama zahaba akuka ila riyadi. Naam. Ma jahabat akhi ila riyadi. Na'am, zahaba akhi. Bagus, Akhi Akil. Akhi Ramli boleh juga ya. Insyaallah. Waalaikumsalam. Syukran. Barakallah. Akhi Dinul dengan Akhi Rizal. Akhi Dinul bertanya, Akhi Rizal positif. Araja'a abuka minas suki? Naam. Roja abi minas suki. Senan. Ama raja'a abuka minas suki? Bala. Roja abi minas suki. Salas. Adhahabat Laila ilal jami'ati? Naam. Zahabat Laila ilal jami'ati. Arba'ah. Ama dhahaba akhuka ila riyadi? Bala. Zahaba akhi ila riyad. Akhi Rizal bertanya, Akhi Dinul negatif. Jawabannya? Nah. Roja abuka minal suki. La, ma dhahaba abi minas suki? Ama roja abuka minal suki. Naam, ma raja'a abi minas suki? Adhahabat Laila ilal jami'ati. La, dhahabat Laila minal jami'ati. La, ma dhahabat Laila minal jami'ati. Ilal jami'ati. Arba'ah. Ama zahaba akhuka ilal riyadi. Naam, ma dhahaba akhi ila riyadi. Bagus, Akhi Dinul. Akhi Rizal bisa ya? Yang diulang-ulang lancar insyaAllah. Syukran. Barakallahu. Afwan. Barakallah. Yang belum lagi? Akhi Abu Uwais. Nampak. Apa lagi yang belum? Abu Uwais sudah ya? Yang belum ya? Abu Muhammad. Ya, Akhi Fadil sudah tadi. Abu Uwais jawaban positif. Raja abuka minas suki. Bala. Raja'a abi minasuki. Ada penafian tidak? Nomor 1. Oh, enggak. La. Mazaba abi lasuki. Jawabannya positif. Anda bilang tadi? Naam. Naam. Ma roja abi minasuki. Positif. Positif. Bala kat. Belum mungkin. Akhi Abu Uwais. Oh.
Ada Raja'a. penafian? Ada Tidak ada penafian penafian. tidak? Karena tak berarti la Jawabannya raja'a. belum tepat. Jawabannya Tidak. positif. Naam Kalau kata. nggak Naam. Naam ma roja Kenapa? abi mina Kenapa harus pakai ma? Kan positif. ma roja abi minasuki. Belum lancar. Naam roja. Naam. Roja abi minasuki. Jangan pakai ma. Nggak perlu. Hapus tapi yang ada penafian tapi. Nah, nomor 2 penafian. Ama raja'a abuka minas suqi. Bala roja abi minasuki. Nah. Adhabat Laila ilal jami'ati. Naam jahabat Laila ilal jamiati. Ama dhahaba akhuka ila riyadi. Bala jahaba aki min ila riyadi. Ikran, Bu Wes. Barakallahu fiik. Barakat. Siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Alhamdulillah selesai juga. Darus keempat ya. Ghadan insyaallah sanadrusu ad-dars al-khamis. Insyaallah ta'ala. Darus 5 besok insyaallah ya. Nah, Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Dimutkin ya. Darus 4 dimutkinin lagi materi-materinya tentang isnad, fi'il madhi, kemudian apa lagi? Setelah itu Istifaan manfiyu. istifham manfi atau manafiyah. Manafiyah sebelum ada istifham. Li'anna. Terakhir al-istifhamul manfi. Pertanyaan penafian. Al-istifham manfi sudah dipelajari. Pelajaran ketiga itu. Nah, sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, wa iyyakum.